Hi, you guys. We're going to start with the activity. I'm going to share you first the screen. Okay, I'm having a little bit problems with it. Just give me a second. Okay. This is the following instructions that we're going to start learning. Is learn more models of possibly, may, might, and advice should, but using the if in the first condition. But I'm going to show you the conditional with if it, okay? Vamos a seguir trabajando con lo que es la primera condición, pero con los modal verbs, con los verbos de modales, ok? ¿Cuáles son los verbos de modales? Son parte que hacen parte de las conversaciones de la condición, ok? Sería esta. Will, may, might, can, must, and should. Ok. Observen estas que tenemos aquí. Vamos a subir un poquito para que lo vayan observando. Okay. Tenemos esta. Dice, primera condición, part of will. To show possibility. Es para mostrar una posibilidad. If you vote him, he may or might win the election. Ok. Estamos utilizando esta de might o might. Tenemos to show permission. Se utiliza lo que es el can. If you have filled out the form, you can vote immediately. Estamos utilizando el if. Ok. Vamos a bajar un poquito. El de que es obligation, el must. If you agree with these policies, you must vote for him. Suggestion, sugerencia, se utiliza lo que es el should. If you are interested in politics, you should vote. Okay. Vamos a ver un poquito más a fondo cada uno de ellos. Okay. Vamos a ver que no lo quiten. Vamos a ampliar un poquito lo que es esta imagen. Vamos a primero ponerlo de forma que todo el mundo lo pueda ver. Ok. Como pueden ver, estos son los verbos de modal. Ok. Por lo general nada más se utilizan estos que están aquí. El will es uno de ellos. Ahora bien, estamos utilizando estos que están acá abajo. Estamos agregando. Y tenemos lo que es el going to también. Pero vamos a utilizar estos por el momento. Tenemos lo que es if I don't cook a meal, I will order a pizza. Meaning, it is clearly my intention to do it if the condition is made. Okay. ¿Qué es lo que están diciendo? Que la intención es de hacerla. Es la intención de hacerla. ¿Sí? Es la intención. Si la condición se realiza. Can. Ya lo habíamos visto anteriormente. If I don't cook a meal, I can order a pizza. May. If I don't cook a meal, I may order a pizza. Might. If I don't cook a meal, I may order a pizza. Recuerden que el might y el may y el might tienen la misma condición. ¿Ok? Ese es el que habíamos mencionado anteriormente. Déjame ver.
que es una posibilidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí. Regresamos. Tenemos lo que es el could. If I don't cook a meal, I could order a pizza. Como pueden ver, todas son de una posibilidad. Pero ya habíamos visto de lo que es, nos da lo que es cada uno de ellos. Primera condición, una posibilidad sería my y mate. Un permiso, nos muestra un permiso. Creo que este es mejor que el anterior. Esta nos muestra un permiso. Esta es una obligación. Must. Should es una sugerencia. Ok. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Para que quede un poquito más claro. Okay, vamos a ver. Ok. Vean aquí. Dice, if you cut your finger, ¿cuál será, de acuerdo a los que habíamos mencionado, que nos da la posibilidad que sea el modal de acuerdo a la primera condición que podemos utilizar? It, must, should, will, might, can, bleed. Okay. If you cut your finger, si tú te cortas tu dedo, it bleed. ¿Qué será cada uno de ellos? Ahora bien, si tienen duda, nos regresamos en la parte de aquí y observamos lo que es la condición que nos da posibilidad, permiso, obligación y sugerencia. Entonces nos regresamos. It might bleed. Okay. Ahora bien, if you finish your dinner, ¿cuál será el que indica you watch TV? Podrá ser you can watch TV. She learned to become a good cook if she tries hard. ¿Cuál será entonces? She should learn to cook. She should learn to become a good cook. Ah, no es cierto. Sorry. She must learn to become a good cook if she tries hard. Okay. All right. Veamos en las anteriores. Choose the best options to complete the sentence. She can, must, should be good at making cakes if she takes a training course in this center. She can be good at making cakes if she takes a training course in this center. If she wants to follow the tradition recipe, she, aquí hay una negación, can't, mustn't
may not put curries in that dish. Okay. Mustn't. Vamos con la siguiente y última. He, otra negación, shouldn't, mustn't, may not stay up late tonight if he wants to get up early tomorrow morning. May not. Ok. Ahora bien, vámonos con lo que es su libro de actividades. Tienen aquí lo que es la explicación. Aquí simplemente, como pueden observar, les están mostrando las únicas que se están utilizando. Yo les mostré lo que es la variable de las 5 que hay, pero aquí no solamente utilizan lo que es el may and might y el should, ¿ok? No importa, de todos modos, es la utilización. Miren, como aquí les están mostrando. If my father comes tomorrow, I might go home early or I may go swimming. Okay. Aquí tienen también algunas de las que están mencionando. Como pueden ver, les están dando posibilidades, advertencias. Ok, aquí me están marcando lo que es. Okay. Aquí es una posibilidad. Esta es una advertencia. Esta es una advertencia. ¿Por qué? Should. May o might. Recuerden que habíamos mencionado que son una posibilidad. Ok. Entonces bajamos. Es simplemente una explicación ya más breve, más contextual en lo que es en su libro de actividades. Ok. Entonces, aquí nos mencionan una actividad a realizar. Ok, aquí está un rayón. Sorry about that one. ¿Qué es lo que van a realizar? What are you going to do? I'm going to start talking in English. You're going to match. You're going to start matching with what? You have already here the condition. You have what? The first condition. This is the first condition. And which one does belong in the sentence as the advice or the condition of possibility? Which one does belongs to and each one of the second box? Okay, so when you find out which one belongs, you have to write it down in the next, in the empty lines. I'm gonna share the empty lines. This is the empty lines. You have to write it down here. There are 7 and there are 7 possibilities or advice in these 2 boxes. So choose well, reasonably, and find it out. Remember, use wisely, and remember the first condition and the possibility and the advice that you know using the may or might and the should. Okay. And you have to write it down in this 7 empty lines. This activity belongs in 41, en la actividad 41. Okay. Now, I'm not going to make you like a hard thing to do this one. No, you're not going to do this one. Okay, so we're going to skip it up. We're going to skip it up.
And we're going to use this one, this activity. If cause of a sentence, the result of the part of the sentence. If I see a rainbow, I may stay for a while watching it. Remember, this is a cause, and this is the result of the cause of the sentence. If I'm in love, I may not, what? Remember, we're using the may. Is a possibility, okay? But we're getting a negative one. This is a what? An advice, okay? There's a possibility and there's a negative. This is a possibility, but it's not a negative, so it has to be a positive. So you have, if it is raining, I should. If our teacher gives us a lot of work, we may not. It's going to be a possibility, something that you cannot do because you have a lot of homework. If it begins to rain, I may is something positive, but a possibility. This is going to be an activity, okay? This is going to be an activity, and it belongs in page 43. Okay, I'm not going to give you hard work with this one. So I'm going to skip it. And following this is going to be the end of this activity about the might and may and should with the first conditional. So it's going to end this activity with the activity 43. Okay, so see you in the next course. I'm going to stop sharing you the activity and see you next. Okay, bye.